Tema današnjeg video klipa je najnapredniji domaći kamikaze dron familije Gavran u varijanti Gavran 2. Novi proizvod kompanije Jugo Import, dron Gavran, predstavlja izviđačku udarnu platformu namenjenu za izviđanje u realnom vremenu i udare na širok spektar ciljeva iza fronta u dubini neprijateljske pozadine. Dron Gavran obezbeđuje smatranje u realnom vremenu, određivanje i prepoznavanje ciljeva po principu svoj-tuđ i dejstveno uočene ciljeve. Kalibar novog drona kamikaze Gavrana 2 je 175 mm, njegova masa je 60 kg, a brzina leta je do 150 km/h. Borbeni radijus domaćeg drona ubice iznosi do 80 km, zavisno od reljefa i dužine linije izviđanja. Ovaj dron ubica radi sa nekoliko dronova kojima se upravlja sa istog komandnog mesta preko zaštićenog radiolinka. Uništava sve vrste ciljeva na zemlji, tenkovi i oklopna vozila, krupna PVO sredstva, radare, artiljeriju i raketna artiljerijska sredstva, pešadiju na otvorenom i u zaklonima i druge mobilne i stacionarne ciljeve na zemlji, borbene čamce i dronove. Primarna upotreba ovog drona ubice predstavlja kruženje iznad bojnog polja u roku od 3 sata i na daljini do 80 km od komandnog centra. Maksimalna visina leta drona Gavran 2 je do 2000 metara. Gavran 145, prethodna verzija kamikaze drona, poleće sa booster motorom na čvrsto gorivo, a klipni motor koristi za krstareći let. Vreme potrebno za lansiranje drona iz kontejnera je 1 minut. Navođenje drona je kombinovano inercijalno pomoću GPS-a ili GLONASS satelitskog navigacijskog sistema, a u terminalnoj fazi leta dron se navodi na cilj preko TV ili IC glave za samonavođenje. Primarna upotreba ovog drona ubice predstavlja kruženje iznad bojnog polja u roku od 3 sata i na daljini od 80 km. Familija kamikaza dronova Gavran se lansira iz kontejnera, pa su njegova krila zakrenuta u pravcu uzdužne ose drona, a prilikom izletanja iz kontejnera se vraćaju u prvobitni položaj. Kod Gavrana 2 bi trebalo da postoji mogućnost da ovaj dron poleće i sa katapult sistemom, a onda bi nastao let sa pogonom na elektromotor koji koristi za krstareći let, pa je zato potpuno nečujan prilikom obrušavanja na uočeni cilj. Gavran kamikaze dron je namenjen ispaljivanju iz lansera sa 18 kontejnera koji se nalazi na TAM kamionu pogona točkova 4x4 i nosivosti 3,5 tone pri uglu lansirnih kutija i rampe od 45 stepeni. Lansirni sistem ima hidraulični mehanizam sa platformom koja se pomera po elevaciji. Komandna stanica je u posebnom kamionu sa klimatizovanom kabinom koja ima 2 konzole za vođenje, a domet radio veze do 200 km. Postoji portable varijanta za vođenje jednog drona sa dometom do 50 km. Direktor kompanije SDPR za komercijalne poslove Aleksandar Lijaković je rekao predsjedniku Srbije na sajmu naoružanja Partner 2021 da se završetak razvoja Gavrana 145 očekuje sledeće godine. Tom prilikom je takođe predstavio i drugu napredniju varijantu drona kamikaze Gavran 2. Varijanta kamikaza drona Gavran 2 ima elektromotor, a ne motor sa unutrašnjim sagorevanjem kao Gavran 145. Ima kumulativno parčadno rušeću i termobaričnu bojevu glavu mase 20 kg i autonomiju leta do 3 sata. Sa ovom bojevom glavom probija homogeni čelik debeljine 1000 mm iza aktivno-reaktivnog oklopa. Uvođenjem kamikaza dronova familije Gavran u naoružanje Vojske Srbije, ona postaje definitivno moderna vojska, spremna za izvođenje operacija na modernom bojištu 21. veka. A koje dronove, po vašem mišljenju, treba uvesti u naoružanje Vojske Srbije kako bi mogla efikasno da se suprotstavi novim pretnjama?